Nanguli man na liban, ang naka-listing dito sa Alpha Ina is 50. Kapin. Kaya na mo sunod ang katong taganong yung Okay, mag-roll call kita. Sa first one, Tulo. Okay, Aida. Si Arlene. First two. Isa na kan. Nawayan duha. Okay, first three. Isa, muapas. Kung pwede pa apasok, pwede mo apas sa inyo. Kaya atong booking is 65 persons. Okay. First four. Okay, perfect. Ganda. Unahon na to rin kaon, no? Kami one. Kami one. Tuyo, unong. Hoy, kami one. Oy, answer. Pastilan, Ginoo ko, Lord. Toyo. Okay, perfect. Kami two. Toyo gihapon. Perfect. Aloe vera one. Kaway-kaway, ma'am. Duha. Aloe vera two. kaway. Wala. Aloe vera three. Kaway-kaway. Bumapas. Kaway-kaway, ma'am. Very busy. Ay. Okay, puro 7. Tulo. Perfect. Kaway-kaway. Puro konso uno. Putan, diha. Isa. Grabe, balintong Puro na konso to. dos. Kami na ako ng isa kay hindi ang sakit. Okay. Panawin niyo yung mga purok tawagon ko. Basta niyo pa kang magkakilaya sa wayong raha. Okay, purok tres. Always one. Single. 4. Uli usap sila. Okay. Okay, Diamond 1. Diamond 1. Duha, Diamond 3. Take si sister, i-take si Susan. Susan, kay mo apas na ko, base makapas, kay 5:30 ko nang gawas niya. Diamond 2. 3, perfect. Perfect. Diamond 3. So, di perfect kon. Duha. Okay, ang ato, punta na Diamond 4. Dahil yung ato, balik ang Diamond sa una 5 mo sila kuman 4. Ah, sige, thank you. Pero, ato naman ako no.